ऐसी मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर दे। इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाए, इस प्रकार की एक मजबूत ग्रिड की रचना हम करेंगे। सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। 3 দিনের রাজ্য সফরের শুরুতেই কলকাতা থেকে সাংবাদিক বৈঠক করে ফের অনুপ্রবেশ ইস্যুতে সরব কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তার অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যকে কার্যত অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয়স্থল বানিয়ে ফেলেছে, যার প্রভাব শুধু রাজ্যের উপর নয়, দেশের সামগ্রিক নিরাপত্তার উপরও পড়ছে। मित्रों, जहां पर भी बंगाल में जाते हैं, पूरे बंगाल की जनता घुसपैठियों से त्रस्त है। क्या कोई राज्य सरकार ऐसी हो सकती है जो घुसपैठियों की पनाहगाह अपने राज्य को बना दे? राष्ट्रीय सुरक्षा पर कितना बड़ा खतरा है, इसका जवाब बंगाल की मुख्यमंत्री ने बंगाल के चुनाव में दे। घुसपैठ रोकने के लिए उनके पास क्या योजना है? अगला चुनाव घुसपैठियों को निकालने के मुद्दे पर और घुसपैठ रोकने के मुद्दे पर लड़े जाने वाला है, क्योंकि न केवल ये बंगाल का मामला रहा है कि बंगाल की बॉर्डर से हो रही घुसपैठ सिर्फ बंगाल का मामला नहीं रहा है, अब ये রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা का मामला है। বাংলায় ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের খসড়া তালিকায় প্রায় 58 লক্ষ ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে, কিন্তু এই তালিকায় একজন বাংলাদেশি বা রোহিঙ্গার নাম নেই বলে বারবার দাবি করেছে তৃণমূল। এমনকি দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কটাক্ষের সুরে প্রশ্ন তুলেছেন, কজন বাংলাদেশি কজন রোহিঙ্গার নাম পেলেন? এসআইআর যেটাকে বলা হচ্ছে স্পেশাল ইন্টেন্সিভ ডিভিশন করে ভোটার লিস্ট ক্লিন করা, তাহলে 58,20,000-এর মধ্যে কতজন বাংলাদেশি আর কতজন রোহিঙ্গা, তার সংখ্যা এবং তথ্য ইলেকশন কমিশনকে প্রকাশ করতে হবে। তার কারণ আপনার লক্ষ্য অবৈধ অনুপ্রবেশকারী চিহ্নিত করা নয়, আপনার লক্ষ্য বাঙালিকে হ্যারাস করা, বঙ্গবাসীকে হ্যারাস করা। কিন্তু কলকাতায় শাহ বলেন অন্য কথা। ফের তার অভিযোগ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার নিজেদের ভোট ব্যাংক বজায় রাখতে অনুপ্রবেশকারীদের বাধা দেয় না, তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয় না, আর এতে বিভিন্ন জায়গায় জনবিন্যাস বদলে যাচ্ছে, সেদিকে নজর নেই। বিজেপি বেছে বেছে অনুপ্রবেশকারীদের দেশ থেকে তাড়াবে। क्या बंगाल की मुख्यमंत्री जवाब दे सकती है कि असम में घुसपैठ क्यों बंद हो गई, त्रिपुरा में घुसपैठ क्यों बंद हो गई, गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है, पंजाब की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है, कश्मीर की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है, सिर्फ बंगाल में क्यों होती है? क्योंकि आपकी निगहबानी में घुसपैठ कराई जाती है और बंगाल को धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज कर कर आपकी वोट बैंक को पुख्ता करनी चाहती है। उन्होंने घुसपैठियों को अपनी वोट बैंक मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की नीति के रूप में स्वीकार कर लिया है। तृणमूल कांग्रेस घुसपैठ नहीं रोक सकती। बंगाल की डेमोग्राफी खतरनाक तरीके से बदल रही है। 26-এর বিধানসভা নির্বাচনের দিকে ইঙ্গিত করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্পষ্ট বার্তা দেন, বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় এলে অনুপ্রবেশ প্রশ্নে কড়া অবস্থান নেওয়া হবে। তার হুঁশিয়ারি, ক্ষমতায় এলে শুধু অনুপ্রবেশ রোখাই নয়, যারা বেআইনিভাবে ঢুকেছে তাদের চিহ্নিত করে দেশের বাইরে পাঠানো হবে। घुसपैठ रोकेंगे, सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। নাম না করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরাসরি আক্রমণ করে অমিত শাহ প্রশ্ন তোলেন, সীমান্তে ফেন্সিং এর জন্য জমি দিতে রাজ্য সরকার কেন গড়িমসি করছে? তার অভিযোগ, কোন রাজ্য সীমান্ত সুরক্ষার জন্য জমি দিতে চায় না? বাংলার তৃণমূল সরকারই দেয় না। অনুপ্রবেশ হলে রাজ্য পুলিশ কেন তাদের খুঁজে বার করে না? কেন অন্য রাজ্যে এই সমস্যা নেই? ममता जी, मैं आज आपको इस सार्वजनिक प्रेस वार्ता में पूछना चाहता हूं कि कौन सरकार है, कौन सी सरकार है बांग्लादेश की पूरी सीमा पर जो वाड़बंदी करने के लिए, बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए जमीन नहीं देती है? अगर आप जवाब न दे पाए तो मैं ही देता हूं, आपकी ही सरकार है जो जमीन नहीं देती है, जिसके कारण फेंसिंग का काम समाप्त नहीं होता है। फिर भी भौगोलिक रूप से कठिन सीमा पर से कोई घुस कर आता है तो कहां जाता है? सबसे पहले बंगाल के गांव में जाता है। आपका पटवारी क्या कर रहा है, आपका थाना क्या कर रहा है,
क्यों इसको अरेस्ट नहीं किया जाता, क्यों उस पर केस दर्ज नहीं होता, क्यों इसको वापस भेजा नहीं जाता? जवाब है क्या आपके पास? क्या बंगाल की मुख्यमंत्री ये जवाब दे सकती है? শাহের বক্তব্যে শুধু পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশ বেশি হওয়ার কারণ রাজ্য সরকারের অনুপ্রবেশ সহনশীলতা। তার কথায় এই নীতির ফলেই দেশের নিরাপত্তা প্রশ্নের মুখে পড়েছে। সিএএ প্রসঙ্গ টেনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্র নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন কার্যকর করতে চাইলে রাজ্য সরকার বিরোধিতা করে, অথচ সীমান্তে অনুপ্রবেশ রোখার দায় পুরোপুরি বিএসএফ এর উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। তার দাবি, এই দ্বিচারিতা রাজ্যবাসীর মধ্যে উদ্বেগ তৈরি করেছে। मुख्यमंत्री ने बंगाल के चुनाव में घुसपैठ रोकने के लिए उनके पास क्या योजना है? आर्टिकल 370 हटता है, वो विरोध करती है। सीएए लाकर बंगाल के शरणार्थियों को नागरिकता देने का हम कार्यक्रम करते हैं, वो विरोध करती है। और वो ठीकरा फोड़ते हैं कि बीएसएफ है, वो रोक नहीं रही है। অমিত শাহ আবার মনে করানোর চেষ্টা করেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুধুমাত্র ভোট ব্যাংকের রাজনীতি করছেন, তাই কোনো ইস্যুতেই মুখ খুলছেন না। শাহের নিশানা, ভোট ব্যাংক হারানোর ভয় পান মমতা, তোষণের রাজনীতি করে টিকে থাকতে চান। এই প্রসঙ্গে রাজ্যবাসীকে তার বার্তা, এমন মজবুত সরকার আনুক বাংলায় যাতে অনুপ্রবেশ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। कि बंगाल में हमें पूर्ण बहुमत दीजिए, बंगाल और पूरे भारत को सुरक्षित करने के लिए ये चुनाव में बाकी सारी चीजें छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करिए। बीएसएफ को भूमि देनी पड़ेगी फेंसिंग के लिए भारत सरकार को। मेरे स्तर पर मैंने 7 पत्र लिखे ममता बनर्जी को। ये 6 साल के अंदर 3 बार गृह सचिव यहां कर मीटिंग कर गए चीफ सेक्रेटरी से। मैं पूछना चाहता हूं तृणमूल कांग्रेस की सरकार को, जमीन देने में क्या डर है? कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या आप घुसपैठ होने देना चाहते हो? एक ऐसी मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर देंगी। इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाए, इस प्रकार की एक मजबूत ग्रिड की रचना हम करेंगे। অনেকেই মনে করছেন লোকসভা নির্বাচনের পর রাজ্যের বিধানসভা ভোটের আগে অনুপ্রবেশ ইস্যুকেই ফের একবার কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে সামনে আনতে চাইছে বিজেপি। মঙ্গলবার সেই ইঙ্গিতই মিলছে অমিত শাহের এই সাংবাদিক বৈঠকে। যদিও এ প্রসঙ্গে শাসক দল বলছে, অনুপ্রবেশ হলে সেটা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকেরই ব্যর্থতা। রাজ্য থেকে একের পর এক সন্দেহভাজন জঙ্গি এবং অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়ার পর থেকেই কেন্দ্রের ব্যর্থতার দিকে আঙুল তুলে আসছে রাজ্য সরকার তথা শাসক দল। পরে সরাসরি কেন্দ্রের নীল নকশা এবং বিএসএফ রাজ্যের লোক গুন্ডা ঠোকাচ্ছে বলে সরব হয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও বাংলায় এসে সেই দাবি ন্যাস্যাৎ করতে চাইলেন অমিত শাহ। সৌভিক চ্যানেলের রিপোর্ট, সময়, কলকাতা।